بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم A revelação do livro, este é o Corão, vem de Alá, o Todo-Poderoso, o Onisciente. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير O perdoador do pecado, o aceitador do arrependimento, o severo em punir, o dono da abundância em favores e bênçãos para as pessoas. Não há divindade a ser adorada além dele. A ele é o destino final. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد Não disputam sobre os sinais de Alá, senão aqueles que descreem. E que não te iluda, Muhammad, a permanência deles e seu sucesso pela terra. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه O povo de Noé negou a verdade antes deles e os grupos após eles. E cada nação planejou contra o seu mensageiro para eliminá-lo. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب E discutiram com falsidade para refutar a verdade. Então eu os eliminei. E quão terrível foi o meu castigo. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار E assim a palavra do seu Senhor se confirmou contra aqueles que descreem, que são os habitantes do fogo. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما Aqueles anjos que carregam o trono e aqueles ao redor dele glorificam com louvor ao seu Senhor, creem nele e pedem perdão para aqueles que creem dentre os humanos. Nosso Senhor, o Senhor, abrange todas as coisas em misericórdia e conhecimento. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Então, perdoa aqueles que se arrependem e seguem seu caminho e proteja-os do castigo do inferno. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم Senhor nosso, introduza-os nos jardins eternos que prometeu, assim como os que foram virtuosos dentre seus pais, suas esposas e sua descendência. Certamente, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Sapientíssimo. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم E proteja-os de suas próprias más ações. E aquele que o Senhor protege de suas próprias más ações terá sido abençoado. E essa é a vitória magnífica. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون Aqueles que descreem serão chamados. A aversão de Alá é maior do que o repúdio entre vocês mesmos, quando foram chamados à fé e a rechaçaram. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Eles dirão: Nosso Senhor, o Senhor nos fez morrer 2 vezes e nos fez viver 2 vezes. Agora confessamos nossos pecados. Existe alguma maneira de sair disso, do castigo do inferno? ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Será explicado a eles. Isso acontece porque quando Alá foi invocado sozinho, vocês o recusaram.
mas quando outros eram associados a ele, vocês acreditavam. O julgamento pertence a Alá, o Altíssimo, o Grande. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Ele é quem mostra a vocês os seus sinais e envia para vocês do céu sustento. E só se recordam aqueles que se voltam a Alá em fé e arrependimento. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Portanto, invoquem a Alá com sinceridade em sua adoração, ainda que os incrédulos assim odeiem. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. O exaltado acima de todos os níveis, dono do trono, ele envia seu espírito por sua ordem sobre quem ele deseja dentre seus servos para admoestar sobre o dia do encontro, dia do juízo. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. O dia em que serão expostos, nada sobre eles estará oculto de Alá. A quem pertence a soberania neste dia? A Alá, o único, o subjugador. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Neste dia, cada alma será recompensada pelo que fez. Não haverá injustiça hoje. Certamente Alá é rápido no ajuste de contas. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. E adverte Muhammad aos incrédulos sobre o dia que se aproxima, quando os corações estiverem nas gargantas em angústia. Não terão amigos íntimos, os injustos, nem intercessor que seja obedecido. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ele conhece a traição dos olhos e o que escondem os corações. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. E Alá julga com verdade, enquanto aqueles que eles invocam além dele não julgam em nada. Certamente, Alá é oniouvinte, onividente. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. Acaso não percorreram eles a terra para ver qual foi o fim daqueles que vieram antes deles? كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Eles eram mais fortes do que eles em poder e em vestígios deixados pela terra, mas Alá os castigou por seus pecados e eles não tiveram protetor contra Alá. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Isso porque seus mensageiros vinham a eles com claras evidências, mas eles as recusavam. Então Alá os castigou. Ele é forte, severo no castigo. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. E enviamos Moisés com nossos sinais e autoridade evidente. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Para o faraó, o Haman e Karun, mas eles disseram, mágico, mentiroso. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. E quando chegou a eles a verdade vinda de nós, eles disseram, matem os filhos daqueles que creram com ele e preservem suas mulheres.
Não é o plano dos incrédulos, senão o desvio da verdade. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. E disse o faraó: Deixem-me matar Moisés e ele que invoque seu Senhor. Eu temo que ele mude a religião de vocês ou que ele faça aparecer a corrupção na terra. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. E disse Moisés: Eu me amparo no meu Senhor e no seu Senhor contra todo arrogante que não crê no dia da prestação de contas. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. E disse um homem crente do povo do faraó que escondia sua fé: Matarão o homem por dizer, meu Senhor é Alá, sendo que ele trouxe até vocês as evidências claras de seu Senhor? وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Se ele for um mentiroso, a mentira recairá sobre ele. Mas se for ele veraz, então os atingirá algo do que ele adverte. Certamente, Alá não orienta quem transgride e é mentiroso. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. E disse: Ó meu povo, hoje a soberania é de vocês e vocês dominam a terra. Mas quem nos ajudará contra o castigo de Alá se ele nos atingir? قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. O faraó disse: Eu não mostro a vocês senão o que vejo e não os guio senão pelo caminho da retidão. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. E aquele que acreditava em Alá e em Moisés como profeta disse: Ó meu povo, eu temo por vocês algo semelhante ao que aconteceu no dia dos grupos. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Como o que ocorre com os povos de Noé, Ad, Thamud e aqueles que vieram depois deles. E Alá não deseja injustiça para os seus servos. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. E disse: Ó meu povo, eu temo por vocês o dia do chamado, o dia em que vocês darão suas costas fugindo sem Alá como protetor, e quem Alá desvia não terá nenhum orientador. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. E de fato, José veio até vocês anteriormente com evidências claras, mas continuaram em dúvida sobre o que ele trouxe da revelação. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Até que, quando ele morreu, vocês disseram: Alá não enviará mais nenhum mensageiro depois dele. Assim, Alá desvia quem é transgressor e quem está em dúvida sobre seus mensageiros. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
Aqueles que discutem sobre os sinais de Alá sem qualquer evidência mostrada a eles. Isso é algo grandemente detestável aos olhos de Alá e aos olhos daqueles que creem. Assim Alá sela todo o coração arrogante e tirânico. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. E disse o faraó: Ó Haman, construa para mim uma torre, talvez eu possa alcançar os caminhos. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Os caminhos para alcançar os céus e ver a divindade de Moisés, ainda que eu o veja como um mentiroso. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. E assim, a má conduta do faraó foi adornada aos seus olhos e ele foi desviado do caminho de Alá. E o plano de faraó não resultaria em nada mais do que ruína. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. E o homem que acreditava disse: Ó meu povo, sigam a mim, eu os guiarei para o caminho da orientação. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. E disse: Ó meu povo, esta vida mundana é apenas um prazer passageiro, e a outra vida sim é a morada eterna. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها Quem cometer um mal será recompensado apenas com o seu equivalente. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Mas quem fizer uma boa ação, seja homem ou mulher, sendo crentes, esses entrarão no paraíso onde serão providos sem limites. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Ó meu povo, porque eu os chamo para a salvação enquanto vocês me chamam para o fogo? تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Vocês me chamam para negar Alá e a assemelhar a ele aquilo, outros, sobre o qual não tenho conhecimento, enquanto eu os chamo para o Todo-Poderoso, o Perdoador. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Sem dúvida, aquilo ao que me convidam não tem poder algum neste mundo nem na outra vida. Nosso retorno é a Alá, e os transgressores serão os habitantes do fogo do inferno. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. E logo vocês se lembrarão do que eu digo, e eu me encomendo a Alá. Certamente Alá observa seus servos sinceros. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Desta forma, Alá o protegeu das más consequências do que tramaram e um terrível castigo envolveu o povo do faraó. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Tal castigo será o fogo ao qual serão expostos pelas manhãs e pelas tardes. E no dia em que a hora for proclamada será dito: introduzam a família, seguidores do faraó, ao mais severo dos castigos. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار
E quando os politeístas disputarem no fogo, os fracos dirão àqueles que foram soberbos: nós éramos seus seguidores, podem aliviar-nos um pouco do castigo do fogo? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Dirão aqueles que se ensoberbeceram: estamos todos nele, Alá já julgou entre os servos. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. E os que estarão no fogo dirão aos guardiões do inferno: suplique ao seu Senhor que alivie nosso castigo por um só dia. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dirão: não chegaram até vocês mensageiros com as evidências? Eles responderão: sim, dirão os guardiões. Então supliquem, e a súplica dos descrentes não será senão em vão. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Certamente, nós auxiliamos os nossos mensageiros e aqueles que creram na vida terrena e no dia em que se levantarão as testemunhas. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. No dia em que os injustos não se beneficiarão de suas desculpas e para eles haverá a maldição e a pior morada. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. E concedemos a Moisés a orientação e fizemos com que o povo de Israel herdasse o livro, a Torá. هدى وذكرى لأولي الألباب. Uma orientação e recordação para os que ponderam. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Portanto, seja paciente. A promessa de Alá é verdadeira. E pede perdão pelos seus pecados e glorifica com louvor seu Senhor ao anoitecer e ao amanhecer. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Certamente, aqueles que discutem sobre as evidências de Alá, sem autoridade que lhes tenha chegado, nada têm em seus corações senão orgulho. Nunca alcançarão as bênçãos das evidências de Alá. Portanto, busque refúgio em Alá. Ele é o oniovinte, onividente. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. A criação dos céus e da terra é mais grandiosa que a criação dos humanos, mas a maioria das pessoas não sabe. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Não são iguais o cego e aquele que vê, nem aqueles que creem e praticam as boas ações e o malfeitor. Poucos são os que refletem. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Certamente a hora virá. Não há dúvida quanto a isto, mas a maioria das pessoas não crê. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. E seu Senhor disse: supliquem a mim e os atenderei. Aqueles que se ensoberbecem em me adorar entrarão no inferno em humilhação. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
Alá é quem fez para vocês a noite para que repousassem e o dia para que possam enxergar e buscar sustento. Certamente, Alá favorece as pessoas, mas a maioria das pessoas não o agradece. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Esse é Alá, o Senhor de todos vocês, Criador de todas as coisas. Não há divindade a ser adorada senão Ele. Como então podem se desviar? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Assim se desviam aqueles que rechaçam as evidências de Alá. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. Alá é quem fez para vocês a terra como morada e o céu como um teto, e os formou aperfeiçoando suas formas e os proveu de coisas boas. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Esse é Alá, o Senhor de todos vocês. Então, bendito seja Alá, Senhor dos universos. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Ele é o vivente, não há divindade a ser adorada senão Ele. Invocai-o sincera e religiosamente, louvado seja Alá, Senhor dos universos. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Diga, Muhammad, me foi proibido adorar aqueles que vocês invocam, além de Alá, uma vez que me vieram as evidências de meu Senhor, e fui ordenado a me submeter ao Senhor dos universos. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. Ele é quem criou todos vocês do pó, depois todos os outros humanos de uma gota de sêmen, e depois de algo parecido com um coágulo. Depois os fez sair como crianças para que atinjam a maturidade e então a velhice. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. E alguns de vocês são levados à morte antes disso, e isso para que alcancem seu tempo pré-determinado e talvez assim raciocinem. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ele é quem dá a vida e a morte, e quando decide algo, diz seja, e passa a ser. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Não vê aqueles que disputam sobre os sinais de Alá? Como são desviados. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Aqueles que desmentem o livro e o que enviamos com nossos mensageiros, logo saberão. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Quando as argolas de ferro envolverem seus pescoços e forem arrastados com correntes. في الحميم ثم في النار يسجرون. Para a água fervente, então no fogo serão queimados. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Então lhes será dito: onde estão aqueles que vocês associavam com Alá? Eles dirão: se foram. Na verdade, não invocávamos nada antes deles. Assim Alá desvia os que rechaçavam a verdade.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Isso acontece porque regozijavam-se na terra sem a verdade e por se comportarem insolentemente. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Entrem pelas portas do inferno, onde permanecerão eternamente. Que péssima é a morada dos arrogantes. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Portanto, seja paciente, Muhammad. A promessa de Alá é verdadeira. Quer lhes mostremos parte do que prometemos ou levemos você antes disso. A nós, eles retornarão. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Nós enviamos mensageiros antes de você. Nós contamos a você as histórias de alguns e a outras que não contamos. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. E não era permitido a nenhum mensageiro trazer um único versículo, exceto com a permissão de Alá. Quando chega o decreto de Alá, ele é definido com a verdade, e serão destruídos então os forjadores. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Alá é quem vos fez os animais para que neles montem e para que deles se alimentem. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. E neles vocês têm benefícios, e para que através deles possam satisfazer a necessidade em seus corações. Sobre eles e sobre embarcações vocês são transportados. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. E ele mostra a vocês seus sinais. Então, quais os sinais de Alá vocês negarão? أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Acaso eles não viajaram pela terra e viram qual foi o fim daqueles antes deles, outros incrédulos que foram punidos por Alá? كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Eles eram mais numerosos do que eles, os incrédulos de Maca, e mais fortes em poder e impacto na terra, mas o que eles adquiriram de nada adiantou. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Quando seus mensageiros vieram até eles com claras provas da verdade, eles se ensoberbeceram com o conhecimento da falsidade que possuíam. E no fim, foram absorvidos naquilo que zombavam. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. E quando viram nossa punição, que então os acometeu, disseram: Nós acreditamos em Alá, o único, e negamos o que assemelhávamos a ele. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Mas sua fé não lhes foi útil quando viram nossa punição. Este é o caminho de Alá que já se passou entre seus servos, e ali foram destruídos os que rechaçaram a fé.